Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, video kali ni special sebab kita akan follow permainan saya Black bermain dalam Tigers Hypermodern, The Hippopotamus Setup. Mari kita saksikan. Okey, siapa pernah tengok setup ni? Saya baru-baru je setelah mendalami hypermodern modern opening, baru mula perasan saya pernah lawan sebagai putih melawan dengan black yang menggunakan setup ni. Saya ingatkan dia macam setup macam mana, tapi setelah mendalami, so kita akan follow game saya menggunakan opening ni as black. Saya black 1903, saya lawan dengan white, rating dia 1953, 10 minit, no incremental. Selepas habis opening development, this is the setup. Nampak pawn structure dia pelik sikit. Pawn structure dia cakap macam hippopotamus. Okey, nama singkatan dia hippo lah. Hippo ni yang binatang besar dalam air, buka mulut, gigi besar tu kan. Okey, walaupun dia nampak macam cute je apa semua, kalau dekat Afrika dikatakan bilangan hippopotamus yang menyerang manusia lagi banyak dan membunuh daripada singa dan harimau. Walaupun nampak relax, nampak biasa, tapi dia deadly. Cumanya dalam macam ni, maksudnya dia macam dalam air saja, tunggu putih buat kesilapan baru kita menyerang. Dari dalam permainan follow game saya ni, kita akan tengok saya kebetulan dapat satu game yang saya boleh buat exactly the hippopotamus setup ni daripada hypermodern, dan macam mana kita mengikuti permainan dan idea-idea ni. Okay, this is hippopotamus setup daripada hypermodern opening. Okay, saya kena cerita sikit dulu. Okay, dia under kategori semi open kan. Bila semi open ni maksudnya apa-apa yang E4 yang lawan selain daripada E5. Kan dah biasa Sicilian ke, ataupun French defense, ataupun Caro can defend apa semua, okey, ataupun Scandinavian yang mana saya dah study juga. Saya buat masa ni saya banyak juga saya study Scandinavian, cuma saya dah boring sikit dengan Scandinavian, so saya cuba yang baru. So saya belajar tentang modern dan hypermodern. Okey, dalam yang mula-mula kita bincang pasal perk defense, PIRC, perk defense. Perk defense ni dia jalan dengan D6. Jadi dia follow Sicilian Caro-Can, French defense dari sudut counter attacking. Maksudnya biar putih control the center, kemudian dia akan counter attack. Biasanya reply dia adalah D4 untuk control center, the best control center kan, sebab nampak di control 4 center ni, the best reply. Dan hitam akan keluarkan knight, katakanlah keluarkan knight C3, dia akan set up macam ni. Dia akan set up bishop C4 contohnya, dan dia kasih. This is perk defense ataupun modern defense. Perk defense ataupun modern defense. Okey, dia dari sudut dia akan putih control center, kemudian dia counter attack. Dia kalau nak classify opening ni, kalau dari sudut cara black ialah sama ada black lawan setiap control center tu, contohnya dalam Royal Lopez, juga piano kan, E4, E5 kan, dia lawan center tu, ataupun nombor 2 dia counter attack macam dalam Scandinavian, Caro-Can, Sicilian, dan ada salah satu lagi ialah perk defense ataupun modern defense. Okey, nama dia perk defense. Okey, tetapi yang permainan saya ni nama dia hypermodern. Beza dia ialah tadi dia lawan center, nak control center, E4, E5, dia lawan control center. Kemudian dia ada counter attacking, Sicilian, Caro-Can, dia bagi putih lawan tapi dia cuba control lain. Dalam setting of perk defense pun semi open. Okey, dalam setting of hypermodern, okey, kita tengok dalam game saya hypermodern. Okey, katakan putih jalan E4 ni game saya lah, E4. Okey, so dia G6, dia lain sikit daripada perk defense, dia hypermodern. Sebab apa? Tengok, kita biar dalam hypermodern, kita biar putih dapat dia dream
opening, dia dream development, dia dream control the center. Dia macam relax dulu, dia macam buat tak tahu je. Buat tak tahu, serang daripada jauh. Dia akan start dengan bishop G7. Dia adalah serangan jauh. Serangan jauh. Serangan jauh. Tapi dia biar je, macam buat tak tahu je. Okey. Okey, putih ada banyak variation putih. Sebab kalau siapa tak biasa cakap, okey, ni nampak gaya macam dia nak bagi kita control center. Jadi putih akan ada yang keluar knight dulu, ada nak tak bishop, ada nak casting dulu. Okay, dia ada macam-macam lah. Tapi kalau specifically, dia ada banyak variation. Dia Austrian, Averbach, 4 pawn, 3 pawn attack atau apalah. Tapi kalau level-level biasa ke intermediate, biasanya dia pakai logic, natural move. Apa yang mereka rasa is the best development yang bagus tu lah. Okay, dan opponent saya jalan bishop E3. Okay, dalam hypermodern still semua tidak open pada rank yang keempat. Tak ada pawn yang lalu keempat. Semua main dekat bawah air, relax saja. Okey, G6. Okey. Knight F3, dia keluarkan opening dengan untuk kasa A6. Okey, daripada hypermodern, dalam hypermodern bila dia macam ni, nanti kita akan tengok lebih kurang game ni. Dia ada 2-3 variation. Okey, salah satu cara dia ialah C6. C6 ada orang cakap okey, follow pada C6. Ada satu variation lagi, dia keluarkan bishop G5, G4. Tapi hypermodern, Tiger's variation, Tiger's hypermodern. Tiger ni seorang nama GM yang mempopularkan A6. Tiger, nama dia Tiger Hill Pearson. Okey, Tiger ni dia punya sistem dia bagi A6. Kita akan tengok kenapa dia punya sistem A6 yang mana akan nampak obvious dalam permainan ni. Okey, cumanya bila kita follow A6 dalam Tiger's punya variation of hypermodern ni, yang saya ni dia kemudian dia pergi kepada variation yang spesifik lagi, hippopotamus. Okey. Okey, so dia akan C3 macam biasalah, macam dia punya natural movement dia untuk control dia punya pawn. Okey, putih macam biasa. Kalau saya pun mungkin saya akan buat setup macam ni sebab dia nampak nak strengthenkan kita punya center kan. Okey, nampak semua masih tak berlaku. Knight D7, nampak semua masih bawah air lagi. Ni nama dia hypermodern. Dia bukan modern, dia bukan lama old punya, dia hypermodern. Biar je macam buat tak tahu, biar putih dapat his or her dream setup, dream development. Okey, bishop C4. Kalau saya pun saya jalan ke bishop C4 sebab nak attack ni kan, mungkin ni nak pergi sini. Okey, alright. Okey, akhirnya bila daripada Tiger's hypermodern Tiger's variation, jadi dia ada macam-macam. Okey, kalau bukan hippopotamus yang biasa sekali di jalan B5, bishop kat sini, nanti pawn dekat sini untuk kontrol, untuk tolak bishop ke atau apa. Dia menyerang dari flank. Bila bishop ni ada kat sini, dia akan kontrol sini, bishop ni daripada sini, still menyerang daripada jauh, tapi tak go for the center yet. Relax dulu. Dia hypermodern. Okey, cumanya dalam ini saya tak buat macam tu. Saya pergi ke setup hippopotamus. Hippopotamus punya setup, dia akan knight akan pergi sini, pawn akan naik sini, dan dia tak castle. Kita biar je. Okey, putih castling. So saya akhirnya knight pergi E7, belum lagi bishop lari. Okey, B6, knight tu. Okey, so saya dapat, this is what we call the hippopotamus. Okey, H6. Okey, H6. Okey, so this is what we call hippopotamus setup. Okey, sekarang bila dah macam ni, kita biar putih dapat dia punya dream punya development opening. Hitam relax dulu. Dia kena sabar ni. Okey, so bila dalam keadaan ni putih dia pun
Nampak hitam, nampak macam ada something tapi nampak macam main-main. Kan kalau siapa-siapa tak biasa dengan setup hypermodern lah okey. Mungkin dia pun kena berfikir sebab kalau dalam position dalam hypopotamus ni dia memang dah ready dah. Kalau diserang pada D5 dia akan tolak kat sini. Dia akan close, lepas tu katakan castling, kemudian dia akan bertolak style King Indian di mana dia akan membuat king side attack. Katakan kalau dia tolak pada E5, dia akan close kat sini, okey. Lepas tu kita akan buka ke C5 ala-ala fresh defense, maksudnya kita buka on the queen side untuk attack D4 ala-ala fresh defense. Okey. Biasanya kalau any pawn yang ditolak kat sini kita jangan exchange dalam hippopotamus setup. Sebabnya jangan exchange sebab putih dalam kebanyakan piece dia dalam good development, jadi agak rugi untuk kita exchange kita punya pawn. Katakan dia tolak sini, rugi. Jadi kita maintain close the position dulu. Kita akan flank, serangan flank katakan serangan flank, baru lambat sikit baru control the game. Okay. So dia jalan pada knight F1. Okay. So saya buat macam saya cakap tadi, macam dalam Tiger Hypermodern dia memang setup ni dia bergerak pada B6. Okay. Bishop kat sini Okay. Bishop kat sini. Knight dah ready untuk control kat sini. Putih jangan rushing untuk castling lagi. Dia pun tak ada buat serangan lagi kan. Okey, dia pun dalam kontrol, dia pun ni positional play. Dia pun dalam kontrol fikir apa yang nak lakukan Okey. So saya build up sebab saya nak buka kat sini. And then kalau ada exchange berlaku, saya punya rook berada kat situ lah. Sini ada macam-macam idea lah, tapi untuk dalam game ni saya rasa saya nak build up saya punya pawn daripada di C5 untuk mula pecahkan center dia. Okay. So dia jalan A6, mungkin just semua tapi nampak dia pasif. So bila dia pasif, dia berbahaya lah sebab dia kena buat something, nampak agak pasif. Tapi lawan saya terror 1956. So maybe we are playing a waiting game, both of us. Okay, akhirnya saya buka dengan C5. Okay, queen dia ni. Okay, so saya decide untuk close. Sepatutnya dalam opening lagi bagus kita maintain tension, maintain pressure lagi bagus. Kita jangan, biasanya in principle siapa yang commit lah sama ada dia exchange ke ataupun dia push dia punya pawn tu, dia macam patutnya kita maintain pressure, tambah piece serang tapi jangan exchange kalau boleh. Tapi dalam case ni saya just nak lock sebab saya nak control semua white squares. I want to make the bishop, his bishop less useful, less powerful. Dengan ni saya telah menutupkan bishop dia, dan saya punya strategi adalah saya perlu trade saya bishop hitam dia supaya dia keep dia punya weak bishop. Kan? Okey, itu lebih kurang strategi saya lah. Ini satu lagi saya nak tambah, minta maaf dia detail sikit. Apa-apa semua datang daripada Perk Defense, Hypermodern Defense, Sicilian Defense, dia dikira Queen Indian Defense, dia nama dia Dark Square System. Kebanyakan bishop dia strong sikit sebab kita buka fianchetto kat sini kan. Fianchetto pada G6 ni dia punya bishop dark square dia lebih bagus lagi. Jadi kalau boleh kita maintain dark square ni, kita remove dark square bishop dia dan kita maintain bishop dia. Ni middle game punya strategi dia punya some strategical and tactical ideas for dark square system dalam case ni hypermodern. Okay, bishop lari. Okay, saya pun sebab saya pun tengah acclimatize, saya pun baru nak belajar apa the best idea. So saya sedang banyak main game hypermodern lah. Kebetulan ada ni, saya share lah experience saya main. Ada yang menang, ada yang kalah. Tapi kita nak tengok, kalau kalah kita nak tengok macam mana hypermodern boleh kalah. Kita terlalu pasif, ada square-square mana yang selalu kena serang.
kat mana piece-piece yang boleh kena serang. Okey, queen. Okey. Rook dia jalan tapi dia dapat dia punya position okey, tapi macam waiting game, tapi saya sudah mula control inside dia. Okey. So saya just build up pressure dulu, build up pressure, tengok macam mana kami main waiting game. Okey, dia jalan A6. Okey, so saya punya niat gerak kat sini, mungkin gerak kat sini tak pada A4 B2, cumanya bishop dia ada sini, tapi tak apa, saya cuba nak develop kalau any pertukaran berlaku dekat E5, rook saya ada open kat sini. Mungkin akan tiba masanya untuk saya castling. Okey, dia masih still waiting mode. Okey, tak boleh nak pandang rendah juga opponent saya. Okey, so apa saya buat? Saya build up slowly, baru saya start mencabar center dia. Okey, dengan di setup of bishop kan. Okey, alright. So saya mencabar center dia selepas saya pre-ready saya punya pre-empt. Saya dah letak mana piece-piece rook saya, queen saya lari daripada potential pin. Okey, dia take dan saya take sana. Knight saya bagus kat sini sebab knight saya pada D5 ni susah nak diserang, saya punya calculation lah. So it stops the D4 dan tidak ada pawn yang boleh halau saya punya bishop, and dia kira outpost yang bagus. Sebab tu saya decide untuk tolak dan biarkan tu. Saya nampak knight dia, and anytime saya boleh trade. Macam saya cakap tadi, saya nak target dia punya removekan bishop, dark square bishop dia. Okay, so I think positional wise saya lock dan saya punya knight is quite okay. Okay, so bishop dia lari, nampak too many passive, macam dia pula nak main HP modern. Dia tak boleh lah, sepatutnya dia kena build up. I think he should not waste time. Dia kena fikir untuk inside attack lagi cepat lah kalau saya tengok macam ni, sebab queen saya sudah control dia, agak pasif. Okey, masa kat ni saya cakap kalau saya castling on the king side, okey, macam saya cakap, tapi saya takut akhirnya dia bersedia untuk buat king side attack. Nampak ni bishop dia mungkin boleh sacrifice kan, queen dia ready saja. Saya punya position ni a bit exposed here. Rook dia boleh pergi sini kan, rook dia semua boleh pergi. Terlalu banyak potensi untuk diserang pada king side attack. Jadi saya decide disebabkan boleh relatively lock, saya buat something yang saya jarang buat. Saya nak bergerakkan saya punya king sampai sini. Relax, tunggu, sebab kita tengah main hyper modern. Okey, dia check. So saya fikir walaupun dia check, saya rasa knight ni agak bahaya juga, dekat berada kat situ. Saya trade off, tapi knight saya still selamat. Knight saya di D5 masih selamat. Saya tak rasa banyak yang dia boleh attack, sebab saya ada bishop saya ada rook saya ada knight saya. So saya rasa knight saya is quite well placed. Okay, so saya continue lari kan. Hopefully saya boleh lari sampai sini tanpa ada komplikasi. Okay, so dia jalan dengan F4. Okay, dia dah start king side attack. Okay, so saya dapat lagi satu outpost. Saya readykan untuk outpost. Kalau knight dia makan pada F5, saya ready untuk attack this file, this G file. Okay, so itu kat situ pemikiran saya. Okay, dia nampak daripada hypermodern ni, dia menghasilkan, saya rasa lah, pengalaman saya main ni hypermodern ni, dia banyak variation macam middle game yang saya pun jarang, macam terlalu banyak tactical positional punya consideration. Okay, sekarang knight kat sini dari satu sudut bahaya lah, dia boleh letak pada F6 ataupun D6.
Cumanya saya fikir, okey, bahaya ni. Dia boleh letak pada D6 atau F6 dan dia defended by pawn dan saya tidak boleh menyerang. Cumanya somehow dalam hippopotamus opening ni, kalau dia letak knight dia di sini, saya tak rasa dia boleh dia serangan dia tu tak ada buah yang dia serang yang bagus untuk diserang. Okey, kalau dia pergi knight kat sini, saya rasa knight saya boleh ambil, pawn dia boleh ambil, dan saya rasa kalau dia kat sini pun serangan dia agak tumpul lah sebab saya boleh take dia punya knight. Jadi saya tak beberapa takut sangat. Okey, so saya control. Saya rasa I think saya nak kena buat kingside attack. Cukup lah, saya lock dah. Saya lock kat sini, saya lock pawn dan saya lock tengah. Okey, okey, dia buat A6, so saya tahu dia nak akan datang sini, dia nak buat menyerang kat sini. Tapi saya rasa saya boleh lari balik saya punya king, saya boleh rush saya punya rook dalam masa 1, 2, 3 move saja. So saya boleh cover any A-file attack. Okey, okey, so saya jalan queen B6. Okey, check, king lari. Okey, king saya ready kalau dia nak trade untuk saya nak bawa rook saya, ready nak reinforce kalau dia take. Okey, dia lari, dia still dalam pasif, terlalu banyak pasif. Okey, so saya letakkan pawn saya sebab saya dah ready untuk letak knight saya square kat situ as a part of king side attack. Knight saya good punya outpost. Okey, dia take, A takes B5, A takes B5. Okay, this is the mistake dalam dia punya dalam buat punya opening. Dia main solid, tak ada apa semua kat sini, mistake. Okay, so bila dia jalan kat sini, yelah susah juga nak nampak calculation ni sebab saya fikirkan, saya nampak ni cara saya spot taktik lah. So saya nampak saya boleh gerakkan knight saya kat sini untuk saya fork queen dengan rook. Most likely saya akan dapat rook, tapi dia dikawal oleh knight dia. Okey, kalau saya boleh halau knight, this is taktik, nama dia remove the defender. Kalau saya boleh buat taktik yang saya boleh halau knight dia, for some reason, katakan knight dia pergi sini atau pergi sini, maka saya boleh takes the pawn dan saya boleh dapat rook dan ataupun rook lah. Okey, so saya fikir macam mana, kan ni kat silap sebab bila dia tolak situ, so dia weaken dia punya pawn structure dengan meninggalkan C3 lemah. Okey, so dalam game ni saya still, walaupun hippopotamus ke macam mana ke, saya kena earn my winning. Jadi apa yang saya buat ialah saya knight G3. Bila knight G3, dia terpaksa entertain sebab saya serang dia punya queen. Okey, queen dia nak lari kat mana? Queen dia tak boleh lari kat sini, nanti ni queen dia okey boleh lari kat sini, sini tak boleh, dekat ini tak boleh. Dia kena entertain, dia kena fikir kalau macam ni mungkin saya punya boleh unpin dia, jadi dia banyak masalah. Jadi dia kena deal dengan benda tu. Jadi saya dah buat calculation dah, dia terpaksa makan, memang nampak makan pawn, makan knight dan dia makan, tapi saya dapat apa yang saya nak, which is knight C3 dengan dapat fork, dan akhirnya saya untung knight walaupun saya rugi, saya untung rook walaupun saya rugi knight. Okey, akhirnya dalam permainan ni dia dah dapat fork, dia kira rugi dalam exchange lah. Okey, dia cuba tapi dia tersilap lah, dia ingat dia boleh menang dengan calculation ataupun dia dah buat mistake. So saya take the queen dan akhirnya
white design. Okay. So itulah saya nak share permainan, saya nak tunjukkan potensi dalam hypermodern. Saya pun nak belajar lagi saya pun nak belajar lagi dalam sistem hypermodern, Tigers hypermodern, dan kebetulan saya dapat hippopotamus setup untuk Tigers hypermodern. Okey, sedikit tinggi sikit lah kalau siapa-siapa tak biasa, tak pernah dengar pasal ni opening ni, tapi basically dia ada modern defense. Mungkin kena belajar, tengok, study, dan semoga video ni bermanfaat. Okey, jumpa lagi. Bye.